Sziasztok! Én Jószáf vagyok, és ha minden igaz, ez a Hogwarts Legacy végigjátszás lesz. És ha megnézitek, a kameraképem is különös módon javult az újratelepítéssel. Ez egy tesztadás, lehet, hogy a hang nem az igazi, majd jelezzetek vissza, hogy mit gondoltok róla. Reméljük a hangsáv az rendben lesz. Jó, itt már van kép. Kaptatok képet. És bezárult a játék, mire megnézhettem volna. Jó, hát ilyen előfordul. Húkráta, egyéb dolgok. Mindenben van pedig állítva. Próbáljuk újra. Jó, hát nem teszteltem előtte, hogy működik, úgyhogy ez most egy ilyen dolog. Illetve hát a játékot azt elindítottam, azt leteszteltem, hogy működik. Aha. Jó, talán. És talán a hang sem vészes. Csak induljon el. Nos, egy-két mód van fönt, de nem jelentős játékbeli mód. Ja, egy játékmódbeli mód fönt van, ami biztos, hogy ha működik egyáltalán, hiszen nem teszteltem le rendesen még, akkor az befolyásolja a játékmenetet, ez pedig az alohomóra mód. Még nyugodtan nézzetek utána, hogy ez miért van fönt. Én azt mondom nektek, hogy a legrosszabbul sikerült része a Hogwarts Legacy-nek az alohomóra. Egyébként a hangerővel lehet, hogy lesznek még bajaink, de mindjárt megnézem én itt a... Itt szerintem ráérünk ilyen 60%-ot. Bár az is lehet, hogy le kéne némítanom a zenét. Meglátjuk az első rész után. Mondjuk mehet 60-on szerintem. Hát vagy 65-ön. Ez talán elég lesz 60. Nézzük a zene hangerőt. Hát valamivel hangosabb vagyok a zenénél, ami jó, de így is elég jól szól. És ez maradhat így szerintem. Hangeszközt pedig fejhallgatóra módosítjuk. Szépen. Na, hát akkor egy új karaktert hozunk létre. Töröltem előző karaktereimet. Örömmel értesítjük, hogy felvételt nyert a Roxford Boszorkány és Varázslóképző Szakiskola 5. évfolyamára. A szemeszter szeptember 1-én kezdődik. A szükséges felszereléseit összegészítettük, és azok önnel egy időben fognak megérkezni a kastélyba. Minden bizonnyal már tudja, hogy a kiskorák bűvegyakorlás rendőret tiltja a 17 és a fiatalok szemiskola falain kívül bűvegyakorlást. Azonban tekintettel rend, hogy a körülményekre a minisztérium nagylekölen engedélyezte, Eleazar Fig professzor számára
még mielőtt kísérletével indulnak, hogy Londonba kastély népségére és közösen tovább csiszolhassák jártasságát a bűvágyakorlás terén. Igen, mert ugye 5. évtől kezdünk, hogy ennek mi az oka, ez itt még nem teljesen derült ki. Nos. Mi legyen a kiindulási alap megjelenésünk? Amúgy testre lehet szabni a hajat is, meg mindent, úgyhogy mit tudom én, kezdjük vele. Újha, elég szeplősek lettünk. Kicsit talán túlságosan is. De jó, hát azt elvileg el lehet valahogy tüntetni. Bőrszínünk az jó lesz. Hát legyen ő kicsit elállófülű, de szerintem a célnak megfelel. Hajstílus. Ja, és a hajszín. A feketében jók is vagyunk. Na hát a stílus. Ez elég fiús. Ami nem feltétlenül baj, mert lehetnénk éppen fiúk is, de én úgy gondoltam, hogy lányok leszünk itt a sztoriban. Ez ilyen Hermione-s, már mint eredeti Hermione-s frizura. Lehet ilyen kis tatűrt, lehet ilyen egyéb, lehet forgatni is a karaktert. Mondjuk ez is elég jól néz ki, szerintem. Mégse olyan robosztus. Jó, bőrtónusa. Szeplők és anyajegyek. Legyünk ilyen szeplősek egyébként. Szerintem ez jól áll neki. Na nézzük a szemét. Ja nem. De itt a szemszín is. Ez durva. Nem is tudom milyen legyen. Legyünk ilyen különlegesen sötét színű szeműek. Szemöldök színe, hát a feketéhez a fekete illik, úgyhogy az marad. Na a szemöldök forma most komolyan azért, az összenőtt az durva. Legyen benne egy ilyen kis törés. Hát jó lesz az alap. És akkor... It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. I'm eager to get to Hogsmeade. That was quite something. I am indeed a student, but I could very well be able to help you. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. I'm eager to get to Hogsmeade. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. Nehéz eldönteni. I am indeed a student, but I could very well be able to help you. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. Lehet, hogy ez marad. Jó. Hát a név. Fú. Na, ezt nehéz lesz eldönteni.
mert nem igazán találtam ki. Party nem. Luna egyszer nem. Jó, hát ilyenkor... Igen. Van itt egy Harry Potter névgenerátor. Wendelin Twycross. Hát nem lenne rossz, de legyen Wendelina. Ez hülyeség. Na menjünk, generáljunk még egyet. Witch. Hát jó lesz. Jó, és boszorkányok leszünk. Vandelina. Jó lesz ez a név nekünk. Itt is vagyunk. It appears we are almost ready to depart. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me before the term begins. Micsoda hangja van itt a Eleazar! ugrásnak. George! Glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatre-goers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea! As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I've been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks. Nagyon furán nézett körül. Meglátjuk, hogy mi lesz itt. Valaki volt is itt, igen. Amúgy itt nagyon sok minden inkább a könyvek alapján készült, és kevésbé a filmek alapján, de ezt majd észre fogjátok venni. Persze ez régmúltban játszódik a Harry Potterhez képest.
Lehet, hogy hangos, majd ezt visszahallgatom úgyis, és akkor majd igazítok a hangerőn a következő streamre. Glad I caught you before you left for Scotland. Just barely. And who is your traveling companion? A new student. New? Yes, sir. I'm starting school as a 5th year. How extraordinary. It is indeed. Itt furán állni None a of the szánk. faculty has Nem ever baj, heard jó of lesz ez a anyone being fej admitted most to már. Hogwarts so late. Nor have I. Of course, as the other 5th years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. Mrs. Fig egyébként, aki a Harry Potter könyvekben szerepel, a filmben nem igazán. Mrs. Fig valószínűleg a Fig professzor leszármazottja lehet talán. Persze nem biztos. Although I've yet to convince my colleagues at the ministry, I believe he is a significant threat. Ez amúgy egy modolta, azt csak mondom, wife, tehát, hogy... Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume that she had to get rid of it quickly to keep it safe. Presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's the glow? I don't see a glow. Nor do I. Merlin's beard. How did you... Wait! We do... Hang on! Látjuk a halált. Valamiért a könyvekben nem pont így működik a dolog, de majd még nem jutottam el odáig. Most jön a Főnix rendje. The key! Give me your hand! Accio! Zsupsz kulcs volt. Are you alright? You're hurt. Perhaps a bit. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. What happened? Poor George. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Port key? An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. I'm feeling better, sir. If you'd like to look around a bit. I would. But stay close. We've no idea who created this port key. Or why.
Azt nem tudom, a beállítások jók-e, majd maximum testre szabjuk kicsit, hogyha muszáj lesz. How far did that portkey take us? Farther from London than the carriage travelled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Do you The think... portkey was meant to lead us there? I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that portkey to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right, and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. Oké. Mind your step. Where do you suppose your wife got the portkey that brought us here? A good question. Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. Ancient magic? Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. Hogy kell sétálni azon? Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. Megnézzük. I don't know where she came into possession of the portkey, but I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. But sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. Is that ice? It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Let's see some of that wand work you were practicing. Focus on the center. Excellent! Na, most már tudunk zúzni. Az alaptámadás, na. Ja, bocsánat. Ez kell nekünk? Na, nézzük, mi van itt. Futás. Ja, séta C-vel van a futás. Ez az ugrás. Mozgás előre. Ja, hátasok. Ja, igen, azt elég durva irányítani. Mozgás jobbra. Igen, futás, gyorsabb repülés. Interakció F, alapvarázslat cut, gyógyítás a G, revelio, igen, azt megcsináltam így. Iránymutatás, célzás, rögzít, protégó kitérés, ősi mágia. Jó. That was a bit rougher than I'd expected. Your wand work's improving with every cast. Thank you, sir. Szerintem ott kell fölmászni, de nem biztos. Ah, up there. Igen. Akkor nézzünk be erre. Ó! Oh. Egy kis pénz volt benne, jó? Hát a pénz mindig jól jön.
Amúgy elég jól megcsinálták a grafikát, a fények is jók. We're close now. It's just ahead. Jó kis game lett ilyen szempontból. Grafikailag nem lehet rá egy rossz panaszunk sem. Ellenben valamiért az FPS számlálom nem működik. Reparo! Mindegy, most nem foglalkozom vele, majd a következő adásra megcsinálom. Amúgy oké, megértem, miért nem lett az év játéka, de ettől függetlenül zseniális játék. Remélem a zenék miatt nem kapok némítást. Why would someone have built this? I suspect they value their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. Professor, it's a mural of some kind. Perhaps our host was a noted seer. Interesting. Amúgy az ősi mágiát Dumbledore is látta. Egy-két igazgatója látta a Roxfordnak. Professor, this statue... This may have been his home. Jó, hát a köcsögökben nem nagyon találni semmit, úgyhogy ez That enchanted fölösleges. crystallized stone again. But what could it be blocking? What's this? Professor Fig! Megjött a professzor. How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey container. What in Merlin's name? Godric's heart. Where are we? I don't believe it. Ez fura. Ez olyan, mint a Gringottsban lennénk. Ja, amúgy azt majd meg kell nézni, jó helyen van a fejem. Körülnézek előbb, hogy van-e loot? Nem látok lootot. Hello? Hát lehet máshova kell tenni majd a fejemet, de majd kiderül. It can't be. Bocsánat. A hangot just majd a moment. ellenőrzöm, hogy jó-e. A kameraképen meglepően jól néz ki most, úgyhogy ezt kirakom. Újra telepítés jót tett. Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Vault number 12, I presume. Precisely. The key? Your wife's portkey. Oh, yes, of course.
This way, then. Stay close. Ja. Ez viszont inkább a film alapján készült megint ez a csíle. Mert amúgy a könyvben hagyományos csílék vannak írva, tehát... Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them. How many vaults are there in Gringotts? Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. You'll want to take a breath. A what? That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. Vault number? Vault 12. Momentous day. On your way. Ennek nem tetszik valami. Milyen fura fejet vágni a karakterünk, nem baj, meg fogjuk szeretni. Maga módján aranyos, kicsit olyan egérkés. A fogai nem elég nagyobb hozzá. Professor, the armband that guard was wearing was glowing. Like the glow you saw on the portkey container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Here we are. Ja. When was the last time this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12 Tehát... until today. Ah. Na. Ennyit a ládáról. Vault 12. Thank you for your help. Oké, megvan. Miért 43 arany? Jó, mindegy. What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait! Best of luck. Professor? That was certainly unexpected. Let me think. There must be something here. Revelio, perhaps? Revelio? Yes, a revealing charm. No time Na, like the tanuljunk present. mágiát. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus. Így kell mágiát tanulni. Jó. Revelio. There! I saw something. Move a bit closer and try again.
A door? Well, that's a start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw in the portkey container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. Lumos! This is no ordinary vault. Revelio. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. But to what end, I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. Szóval ősi mágia. Hát a Gringotts is ősi mágiával készült. Hol vegyünk, professzor? I see something up ahead. What is it? That glow again, but on the floor. Lumos! What happened? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. You seem to have caused the floor to change. That statue. What statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. Jó. Jó, Lumos megtanultuk. Lumos. Well done. Now the reflection is turning towards me. It does follow the light. Ugye eleve ott álltam, úgyhogy... Oh. 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 Look out! Protego! Accio! Még nem tudok olyan. Levioso! Deposo! Azaz, hogy professzor. Exposo! Deposo! Hát lehetnék erősebb is. Defendo! Confringo! Mikor karika van, akkor kell védekezni, jó? Hoppá. Levioso! Deposo! Defendo! Levioso! És visszasztuporozott, vagy stupifájozott. Levioso! Nem fogynak el, vagy valami, mert Exposo! Confringo! csapni akart rá, megijedtem. Eddig jól bírjuk, ahhoz képest, hogy normál. Egyébként lehetne kevesebb HP-juk. Azért mutatta, hogy menni kéne tovább, mert addig jönnek, vagy mi? Stay close! Lumos. Revelio. Professor? Professor Fig! Professor, where are you? This isn't good. Hova Where am I tűnt, supposed to mellette go? álltam. Revelio. What's happening? The wisps of magic seem to be leading me somewhere. Aha. Ott is egy láda. Oh, that's where they're leading me. That glow again. Persze, Revelio. utolunk azért, ez a biztos. Lumos.
Lumos. Igen, aha, megint itt van a Revelio. I suppose I'm on my own this time. Most 3 szobor. It seems I have no choice. I'm going to have to fight my way out of here. Stupid one! Jól ment. Igen, a Stupefy-t kapja az enemi, hogyha kivédem a támadást. Ez a támadás Harrynek is bevált. Jaj, majdnem későn nyomtam. Harcrendszer amúgy valami zseniális. Lumos. Revelio. Nem látok semmit. Aha. Lumos. Na, most működik a séta. Parancs. Ott van valami. Hát van még láda, de nem látok ládát. Ez mi ez? Ezzel semmit nem tudok kezdeni. Azért erős kezdéssel indítunk egyébként, csak azt kell, hogy mondjam. Revelio. Ládák vannak. Nézzük csak. Itt egy. Meg itt egy. Ott egy ajtó, az biztos. Ez pedig olyan, mint egy melengő a filmből. Vagy inkább az a kis íze, amiből ki kell tinni a Dumbledore-nak a cuccot. Nem, ez egy merengő lesz. There you are. How did you... What is this place? I don't know. But I found this floating above that basin. That is no mere basin. That is a pensive for viewing memories. I wonder... Érdekesen indul a nap az új tanulónak. Follow my lead. Ezt a helyet mágiával építették, nagyon úgy néz ki. All is in place. The portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created... May be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do
anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge, and the responsibility that accompanies it. Szóval olyanok We've done vagyunk, all mint we can. Pókember, csak a Harry Potter világával. Nagy erő, nagy felelősség, jó. És ez volt az emlék. That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were... It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in here. I was right. Ranrock. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Sir, they have the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have... I have no patience for traitors. Now, where were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. Ez valami nagyon sötét mágia volt. Hűha, ez jó nagy valami. Ketté vágta a sziklát. Ah. Are you all right? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to. Szóval közel vagyunk a Roxfordhoz ezek szerint.
Eddig amúgy le a kalappal. Nagyon némítást fogok kapni a YouTube-tól, de akkor is le a kalappal. Ha némítást fogok kapni a YouTube-tól, az lesz a vége, leveszem majd a zenéket. Bekapcsolom a zenét, a háttérzenét a játékban, aztán úgy visszük végig. De furcsa, hogy a kameraképem normális. Ez nagyon durva, így visszalátni magamat. Kidobott. Na, akkor most kérek egy pár percet, addig elnyitom a játékot újra, és mindjárt visszatérek, és folytatjuk, ha minden igaz. És vissza is tértem. De azt elfelejtettem megnézni, hogy a kameraképem az jó helyen van-e. Lehet, hogy a rögzítés módját kell majd megváltoztatnom. Vagy a felvétel módját, hogy úgy mondjam. Vagy ez ilyen néha kidobós lesz, de most betöltött, úgyhogy akkor ezek szerint good. We haven't missed the sorting ceremony. Csinálja, talán. I'm no expert, but that seems more appropriate.
Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the Ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? Örülök, hogy megy tovább, úgyhogy nincs gond. Úgy néz ki, hogy egy kicsit crash-eltünk, de hát reméljük ez nem lesz gyakori. Majd megpróbálom másképp rögzíteni a képet a következő alkalommal, és akkor lehet, hogy a crash mennyiségünk is le fog csökkenni. Kérdés, hogy mi okozta most? Phineas, Nigellus, Black. Csak nem, Sirius Black Prepare egyik yourself őse. to meet the headmaster. Fig, Arca nice talán of you to hasonlít join kicsit. us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem has... Enough! Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. Hát nem a legbölcsebb igazgató a mind közül. I'll be in touch. Már nagyban zajlik a lakoma. Itt egy vises Harry Potter, igen. Professor Weasley! We've one more to be sorted. Welcome. You're just in Weasley time. professor. Have a seat. Könyv szerintem, hogy maguknak kell a fejükre venni a szöveget. Yes. A bit older than the others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions. Certain expectations. Felfedezés, I'm looking forward to nem leszek exploring könnyű. Hogwarts and the world beyond the castle and grounds. Indeed. Much can be gleaned by having an adventurous spirit, but your professors have a great deal to teach you as well. I wonder. I detect something in you. A certain sense of... what is it? Hűség, becsvágy. Mi legyen, amit érez bennünk? Legyünk A desire to kíváncsiak. learn? I do enjoy a good puzzle, and I believe I have a ready mind. You're clever indeed. You have the ability to reflect clearly on that which puzzles others. And you've a ready mind, quick to learn. Perhaps you belong in Ravenclaw. Hol hát? Vagy váltsunk házat. Nehéz kérdés, nagyon nehéz. Elfogadjuk. Jó lesz. Nem kell, hogy Gryffindéresek legyünk. You belong in Ravenclaw!
Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Enough! It's not as though I've banned flying altogether. But don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. Jó. It's quite uncommon for a student to begin as a fifth year. Might be a bit of a challenge, but one I'm sure you're up for. I am, Professor. This is the entrance to the Ravenclaw common room. You must solve a riddle to enter. I won't be of much help, I'm afraid. This sort of thing has always confounded me. Na. Egy rejtvény. Who lived longer? The ghost or the poltergeist? A ghost or a poltergeist? A non-being can never have been. Well done. Hát ez hatalmas go on rejtvény in and get some sleep. volt. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Na. Hangulat megvan amúgy. Na, most megismerhetjük kicsit a hollóhátat legalább. Gondolom, hogy különbség nem lesz. Better head to the common room. Tükör nem működik természetesen. Van inventorink? Nincs. Még semmi nincs. Jó. Lesz egy menünk majd, csak még nem kaptam meg, vagy nem tudom. Le vagy föl? Várjunk. Föl, ja. Ja, de hülye vagyok. Ja, még ezt sem tudom használni. Az útmutatót. Deep breath, wait for the right moment. Must be different, starting Hogwarts in your 5th year. I'm not sure this is the right spot. Két falásra ettünk meg egy egész almát, az jó. Na, te ki vagy? I want him to be in the perfect place. A place he'll be happy with. But I can't seem to find it. Great golden gobstones! I want him to thrive here. Golden gobstones? My own little expression. I bought this Dittany seedling from home and I so want him to feel cozy. Dittany is amazing, isn't it? So much healing power in such a little plant. I've a bit of a thing for plants, as you can see. Pleased to meet you. I'm Samantha. Nice to meet you, Samantha. Is Dittany used in Wiggenweld potion? It is. Looks like someone's been studying up on their potion making. Actually, Professor Fig told me about Wiggenweld potion. Of course. I heard you were studying with him before term. He's an enigma, Fig. Teaches about theory, yet seems to know a lot about practical magic. Professor Fig does know a great deal about different forms of magic. Well, I hope he told you about more than Wiggenweld. You've lots to catch up on, I'm sure.
Jó, ezek nem It was fontos nice to meet you, kérdések most. Samantha. Good luck with your Dittany. Thank you. And good luck to you too on your first day. Azon gondolkoztam, milyen poén lenne Mordekárosnak lenni, de végülis a süveg ide sorolt, úgyhogy még semmit nem tudok ezzel sem That's just kezdeni. brilliant, Amit. Brilliant. You'd think you could... That is not how... Why, hello. Would you like to take a look? Már mibe? Ja? Can't see too much in the day. Well, except for stars like Sirius, Canopus, Vega, and Arcturus. I'm Amit. Pleasure to have you in Ravenclaw. Never met someone who's been so close to a dragon before. Can't say I recommend it, frankly. It's nice to meet you, Amit. I take it you like astronomy. Oh, yes. So much to be learned from the stars. Also, there's something about the open air and night sky above the tower. It's invigorating. You will adore astronomy. Professor Shaw is incredibly knowledgeable. I hope astronomy's on my schedule. It sounds interesting. I have good news for you. You are most definitely taking astronomy. It is required for all 5th years. You will be enthralled with the tower. Plus, a quality telescope can show you things you never dreamed of. I suppose I'll see you in class then. Yes. Oh, and speaking of class, better get to my first one of the year. Nothing like the smell of fresh parchment, is there? Be seeing you! Jó. Még van valaki ott is, akivel beszélhetnék. Everett. Hát ez... Ja, nem érdekes. One moment. Watch this. What is this? Someone threw a dung bomb. Let's get out of here. That wasn't quite the reaction I wanted. Oh well. What did you hope would happen? I suppose I hoped it would lighten the mood. Ravenclaws can be a bit on edge the first day of class. I'm Everett, by the way. You seem downright calm next to some of these characters. And you survived a rather harrowing trip here. I'm glad to be here, ready for classes to start. Good. Glad to hear it. Truly, there's no reason to be nervous. Most professors are firm but fair. I mean, not all of the tricks I play are as simple as a tossed dung bomb, and I'm still here. Wait, did you say most professors are firm but fair? Ha! I did. But probably best I let you judge for yourself. I do tend to push their limits. I should wander off before someone traces that dung bomb back to me. Nice meeting you. You too, Everett. Hey there, new Ravenclaw. Professor Weasley is looking for you just outside. You had best not keep her waiting. Az ott Helena volt, ha jól láttam. Can't imagine starting a new school this late. És ez mi volt, hogy ide küldött? Jó, menjünk lejjebb. Jó fele jöttem. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a 5th year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? LBF. Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. Ez a menü igazából. Akkor gyakorlatilag kaptam egy Simont, aki nem beszél. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a 5th year.
You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Jó, értem. Maxoljam ki. Thank you, Még Professor, lehet, but hogy az is eljön. what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. This way. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Why don't you cast Revelio on this bust and see what details the field guide can provide? Ezt a melszóló oldalt hiszem alkották, és a fenséges hollóát toronyban található. Aha! A kihívások vannak. Itt a menü. Itt vannak a kihívások. Igen, és a kihívásért cserébe kaptam valamit, amit nem tudtam megnézni persze. Na most már igen. Még egyet meg kell csinálnom, és akkor kapok egy olyan szemüveget. Jó, fontos, hogy ezeket összegyűjtsük, mert transmog van a játékban, arra emlékszem. Kesztyű. Vegyük föl. De szerintem... Ó, na már is vannak ilyen transmogjaim, amit kaptam. Nem kell, szerintem kesztyű nélküliek leszünk. Van egy szemüvegünk, ami menőn néz ki a maga módján. Ez még semmit nem ad. Most ezt komolyan fönn fogom hagyni. Ez tök jól néz ki. Jól áll neki a kis szemüveg. Kis tudálékos kis leányka. Na, sapka. Vannak itt külső... Aha. Micsoda sapka? Nem, ez egyik se tetszik kifejezetten. Transmog már most is. Jézusom, mik vannak. Más a színe, ez kegyetlen, hát ilyet nem. Hát akkor vagy ez sem. De neki szerintem jól áll a szemüveg, marad szemüveges. Sár. Jó, ezek még nem adnak semmit, hogy igazából fölösleges fölvenni. Ez a villámos, ez jó. Ez a villámos, ez lehet rajta. Köpeny. Hát az nyilván van rajtunk. Nézzük a transmogokat. Van ez. Ez az alap, ugye? Van ez. Ja, ez az utazóköpenyünk, ebben jöttünk. Van ilyen. Ez is egész menős. Hát ezek közül ez a legjobb. De szerintem köpeny nélküliek leszünk, viszont akkor sál nélküliek is. És ez ilyen kis tanuló lányka, okos szemével. Nézzük itt is mi van. Van ez, az nem jó. Ez volt rajtunk ugye, meg ez a világosabb. De van ilyen is. Hát, nem az igazi. Nem. Nem. Ez meg a hálóingünk, gondolom, igen. Jó, akkor marad ez a sötétebb. Szóval majd csak lesz jobb, még nincsen pálcánk. Ja tényleg, hát pálcát csak nem vettünk még.
Jó, még a küldetéseket hagyjuk, úgyis elég fix rendben van minden. Keep your eyes open for more opportunities like that. Inside and outside of the castle. Igen, amúgy nagyon sok minden lesz a kastélyban. Játszottam már vele, úgyhogy nagyjából tudom, mire számít csak. No time to waste. You've classes to attend. Hát figyelj, megyek utána, itt vagyok a seggedbe, szóval... Hoppá. Jó, ezt az ajtót hanyagoljuk, mert nem mehetek oda a másik feléhez, hogy megfejtsem. Valami rémlik, hogy ezt a két izét kell majd forgatni. Ah, good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Aha, térképünk. Ja, hát az van, igen. Jó, és akkor nagy lépcsőház. Nagy csarnok. Itt is lehet választani, meg itt is ki lehet választani, hogyha ide rámegyünk. És így is meg lehet nyomni. Úgyhogy lehet használni a menüt is, meg ezt is. Jó. Alakulunk. Ja, reméljük, hogy nem is lesz nagyon különösebb gondunk. Hopp, hopp. Szerintem crash. Nem. Nem crash, csak sokáig gondolkodott. Ja, a tippek közt tudok váltani, de itt akad. Akad a töltőképernyő. And here we are. Okay. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. I can never get enough of the castle. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Ott repült valami. Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. Azt mondta, hogy... Azt mondta Fig professzor, hogy nem mondjak semmit. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now.
Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Jó, végül is nem mondtunk neki semmit. I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Valahogy most mégsem kell ez a szemüveg. Így. Visszatérünk a szemüveg nélküli énünkhöz. Na. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? She caught me off guard. I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Na, mit kell még tudnunk róla? Igen, a küldetéseket is mutatja. Le van zárva, akkor igen. Van a bűbájtanóra, az invitóval, és van a levioszó. Hát először kezdjük az invitóval. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Aha, így már tudom használni ezt az útmutatót. Király. Revelio. Hát, ha lesz ilyen kis üzetlap, és nagyon... Igen, az ott Hogwarts? Az... Na jó, menjünk. Revelio. Ezt nem? Itt nincs? Nincs. Jó, semmi nincs.
ez mit csinálnak? Úgy tettem, rosszul lenne. Fick professzor is erre jött. Itt sincs semmi. Ez az útmutató, ez jó egyébként, hogy mutatja, merre kell menni. Sehol egy field guide. Ide kell jönnöm az első órára. Jó, kezdjük el. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Ezek párnában csinálták Harryék, a könyv szerint. Jó, siker. Jó, hát ez egyszerű volt. Accio. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. Ki az a kis szemüveges ott áttérben? Tök érdekes karakter. Egyébként, ha valaki nagyon szereti a Harry Potter világát, akkor kicsit közelebb áll a Magic Awakened nevű mobiljáték a megoldáshoz egyébként. Mindenkinek csak ajánlani tudom, zseniális. Nagyon Harry Potter hangulat. Megint lefagytunk, vagy... Furák ezek a töltőképernyők, hogy így befagyogat. Lehet, hogy crasheltünk. Lehet, majd meg kellene próbálnom másképp megjeleníteni a játékot, de nem tudom biztosan. Hát nézzünk egy feladatkezelőt, hogy mit mond. Elvileg dolgozik a processzor is, meg a memória is. Jó, akad a töltőképernyő. Azért ez...
Oké. Aztán nem tudom, mennyire sikerül jól a felvétel, de megy YouTube-ra is egyébként a videó, az a terv. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. Hmm? So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? Oké, ez a varázsige, ezt megjegyeztem. So why don't we have our newest student start us off? Amúgy azért ilyen rövid a szoknya a karakteremnek, mert egy móddal rövidítettem, de hát csak a övére hatott, mert mondom, legyen egy kicsit ilyen modern. Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible... Splendid! Now, think of this like gobstones, if you will. But instead of throwing the marbles out, you are summoning them toward you. That's it! Na, es le. Jó. Excellent control there. Jó. Király. Very good. Points to Ravenclaw. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. Jó, hát normálon vagyunk, úgyhogy lehet, hogy ez szivatos You'll be the lesz. blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Vandelina, egész jó név lett amúgy. Watch this. Igen, vácsoljam? Mindjárt levácsolom. Very good. Here we go. Nem pont úgy sikerült, ahogy akartam, de a célnak megfelel. Aha, így jó lesz. There we go. Hát meg... That was király. an execution. Be sharp. Hú, az nagyon a szélén állt meg. That is how it's done. 50, hát az nehéz lesz überelni, de... Megvan. A perfect score. Remarkable. Hát... Nyertem. Let us make this a bit more interesting, shall we? Ez még egy forduló, jól van. I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Let us Elég see. furán beszél az öreg, de a lényeg, hogy beszél. Jó, az csak a... Hogyan kéne ezt csinálni? Azaz, jó. Splendid! Jó, eddig jó. Here we go. Jó. There we go. Nem vitte túlzásba. Hopp, ez lehet, hogy nekem is csak 30 lesz. Quite impressive. Nem, 50. Ó, hát. Be sharp. Ó, hát igen. That is A how it's láda done. ez.
Már most vezetek? Hát akkor... Hogy csináljam, hogy jó legyen? Mert úgy kéne, hogy amikor az elmegy előtte, de... But try not to be nervous. You're doing quite well. Oh, perfect. Two perfect rounds. Perfecto, patronus. Ja nem, ez más. Tényleg, patronus bibet meg lehet tanulni benne vajon? Mondjuk túl sok dementorral nem találkozunk szerintem. Very good, both of you. Well done. Megint a töltések. Amúgy vicces, mert amikor nem közvetítettem, nem volt ilyen hosszú töltési idő, szóval nem tudom ezt most minek köszönhetem. Mert amúgy SSD-n van minden, tehát hogy még azt sem foghatom rá, hogy azért, mert vinyóról megy. Lehet, hogy tényleg a közvetítés miatt csinálja. Mindegy, hát sajnos ezt most el kell viselni, lehet megpróbálom másképp a közvetítést kezelni, és meg mindig nem figyeltem, hogy jól van-e a fejem, jó helyen van. Na majd most megnézzük, hogy jó helyen van-e a fejem, de nincs jó helyen, mert most esik rá, hogy a mágiákat ott mutatja oldal. Gather your things on the way out. Good game back there. I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Mm-hmm. Well, it's been nice talking and competing with you. And with you. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. No. Revelio. Of course, you can use Accio Yes. if you're so inclined. Well, you'd be using it on clothing to A be fejem precise. nem jó helyen van, azt You már know it most won't work on látom. humans. Úgyhogy... Na. Mert ott a HP-m, meg a skill-ek. Hát megnézzük, hogy itt fönt esetleg jó helyen lesz-e. Szép lassan fölérünk a tetejére, nagyjából így jó lesz. Úgy, tökéletes. Jó, na. A word, if you would. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Jó. Művájtanóra teljesítve.
szintet léptünk. Nőtt az életerőnk is. Király. Jó, hát vele most még nem tudok beszélni. De nem ezt akartam. Revelio. Revelio semmit nem fed fel. Jó, hát... Hello. How was your first day coming along? Ah, Samantha. Hello, Samantha. Nice to see you again. I wondered how your first day was going. You certainly seem to hold your own in charms. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. Jó. Nem tudom, miért a bűbájtanóráról beszélt, mikor nem is azon voltam. And then the werewolves joined the goblins in the uprising. Werewolves, where were you? In the Fel Goblin kell Rebellion fedni, of így van. And by the end of 1752. it, the Minister for Magic was Albert Boot. No, it wasn't. Oh, what fun! I won't say my goodbyes. I shall cheer for the boy who says you're telling I'm lies. not telling lies, Peeves. It was Albert Boot. No, it wasn't. It was Basil Flack. Oh, fight, fight! It's a bold attack. Was the Minister a boot or the Minister a flack? Stop it, Peeves. You'll get us in trouble. In trouble you will be, but you can't give Peeves a smack. She says it's a boot, and he says it's a flack. Peeves, enough. You'll get us all detention. And you're both wrong anyway. It was Hephaestus Gore. It wasn't boot and it wasn't flack, but you're all in trouble with Professor Black. Ó, bocs. Na szóval, 5-öt kell kihozni elvileg, vagy mi van, és akkor 0 meg 3 az 0, vagy az 3. 5-ből 3 az 2, és akkor az 0, 1, 2. Tehát az a kétszarvú lény kell, hogy legyen ezen a... Ez, mert az a 2-es. Igen, erre emlékszem valamennyire. Ott meg az egy szarvú van, az 1-nek számít. 1 meg 4 az 5. 12-ből 5, az meg ugye 7. Tehát a 7-es szám kell nekünk, ami viszont, ugye a póknak 8 lába van, az a 8. Akkor egyel fölötte az a furcsa polipszerű izébigyó lesz a jó megoldás. Ez. És elvileg... Igen. Revelio. Na látjátok, miket tudok? Macskás tányérok. Na hát, olyan, mintha egy csontváz lenne, csak kicsinyítve. Na, egy kalap. Nézzük meg. Nem rossz, legyünk boszorkányosak. Kalapot föl. Hát... Elegáns, nem a legelegánsabb. Tudunk majd még ennél jobbat is. Egyenlőre maradunk így. Viszont teljesítettünk kihívást, és így megkapjuk ezt a kesztyű skint. Tökéletes. Jó. Na de elvileg nekünk van küldetésünk is. A sötét varázslatok kivédése tanúra. Jó, hát akkor menjünk oda. Így is ki lehet jelölni a küldetést, nem csak a térképen. Viszont most már van akciónk. És így már megkapjuk ezt a szemüveget is. Na, így lehet szerezni ilyen transzfókat az itemekhez, úgyhogy... Revelio. Bekapcsolom az útmutatót azért. Elején még mindenhol gyalog kell mennünk sajnos.
Ide nem tett be? Nem. Ott van egy olyan izé, de azt még elvileg nem nagyon ismerjük. Kis akadásunk azért volt. Nincs. Az égetett boszorkány. Itt sincs. Sehol. Ez fura. Ah, ezt legalább feloldjuk. Na menjünk be, sötét varázslatok kivédésre. Is that all you've got? Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Fura, hogy sötét varázslatok kivédésén tanuljuk a Leviosót, de... Jó. Levioso. Now, let's try something a little larger. Let us begin with a basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent. Levioso. Good. Now, well done. Aha. Very good. Megfelelő pajzsot a megfelelő skill-el lehet áttörni. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. This should be easy. Lucky. Nothing lucky about it. There you go. Complicate things. Good form. I know. Gyere. This can't be your first duel. Let's just say I'm a quick learner. Az igen. Not bad for a beginner. You give as good as you get. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Ravenclaw. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you.
I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. Jó, rendben. Oké, néni. All right. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Jó. Más nincs, hát lenne ott az irodában, de nem tudok bemenni. Nice work. Na mondjad, I Szabi. enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Huh, fair enough. You owe me Nem an pont így honest duel gondoltam, when you de jó. won't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret ki más dueling mondaná, club mindegy or Mardekára. sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. Jó, úgy lehetett volna I'll amúgy keep that in Mardekárosnak lenni Good. is, de most Pleasure már chatting with mindegy. you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. Revelio. Jó, most már van Levioszónk is. Tanárnénivel nem tudok beszélgetni, veled viszont tudnék. Te ki I'd vagy? hate to face Professor Hecat in a duel. Jó, Imelda Reyes. Nem, semmi nincs. Jó, hát küldetésnaplót nézzük meg tényleg akkor. Párbajklub első menet, illetve Weasley professzor az átváltoztatás tanteremben. Jó, hát előbb nézzük meg a párbajklubot akkor. Kíváncsi vagyok. Aha, erre le. Jó, hát van minimap, úgyhogy itt meg föl. Érdekes. Aha. Át kell mennünk a másik helyre. Revelio. Itt semmi nincs. Fura, hogy nem találok ilyen lapokat most. Ja, ez meg a kert. Jó. Ez egy zárt WC. Oh, not again! Here I've come from the toilet bowl where she said I could swim, did you praxia mole? As long as 'twere only one time per week, I can lavatory, not for the meek. Please, please, you'll make me late. He tried to stop me, did rancorous cop. Revelio. Sought to trap me, confine me inside of a jar. Oh, itt van But he valami. failed, as did his containment charms. Pénz. So I took my revenge to wreak havoc and harm. It was granted my privileges be handsome indeed, Eh? or I'd fire up the cannon and so Mi she a... agreed.
to draw up a contract with her, not with him, that if I behaved, I'd have one weekly swim! Semmi extra. Nincs itt valahol egy kígyójelzés valamelyik csapon? Van egy kis akadásunk néha, majd megpróbálok tenni ezzel ellen valamit. Sok minden lesz, még van egy előzőség, ott van valami. Ez valami bejárat lesz. Csak... Revelio. Aha. Egy láda? Pénz volt bent. Ez ilyen zenés rész. Nehezen tölt be az ajtó. Na jó, nézzük meg a beállításokat. Azt a rohadt. Elején még ennyire nem. Megyünk magas beállításokkal. Glad you could make it. Lucan's just over there. Levioso. Erre emlékeztem, hogy Levioso-val kell. Revelio. Itt semmi más nincs. Can I help you? Can I help you? Can. Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed ones. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. I'm flattered to hear that. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does crossed ones work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you can duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! We'll make you regret signing up. I'm the one! Expulso! Stupefy! Keep him Stupefy! Leviosa! Stupefy! Come on! Fringo! What to do? Ez jól ment. Csak időben kell védekezni. Nice De work! egyébként van kitérés Sebastian wasn't is. wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. Now, it takes time to organise these duels, but check with me later. I may have something lined up for you. Again, congratulations on your first Crossed Ones victory. Well fought. Hope to see you back here again. Revelio. Kalap, napellenzős. Ez fejlettebb.
Amúgy nem áll rosszul neki. Mit szóltok hozzá? Kislányunknak. Nem passzol az öltözékéhez túlságosan szerintem. Viszont jutalmat is kapunk. Ja nem. Szóval elég küldis cuccos. Küldik. Hát akkor már csak Weasley professzorhoz mehetünk, hát van még egy ismeretlen valami küldi, azt majd mondom később derül ki. Addig is most mára elég lesz ez. Mentés. Megpróbálom másképpen megoldani majd a közvetítést. Hát lehet az a probléma. Minden esetre köszönöm a figyelmeteket. A program jelzése szerint elvileg minden működött jól, úgyhogy talán nem lesz gond. Szóval még egyszer köszönöm a figyelmeteket. Találkozunk legközelebb. Talán holnap, talán nem. Majd kiderül. Sziasztok!